Let me just say a few words about the Rukun Negara and its history, and maybe some of the challenges of putting all this information and this knowledge together to come up with a book. We know that the Rukun Negara came at a very formative period in modern Malaysian history, post-independence history, and essentially came out of the ashes of May 13th, 1969. The Rukun Negara actually led to a whole restructuring of the Malaysian nation and communal and community relations and interactions, the restructuring of the nation's economy, the division of wealth, and the idea really of venturing towards a collective culture and nationhood. The Rukun Negara was the first of three major policy matters that have influenced the course of Malaysia since the 1950s. It's very, very instructive to learn that since 2020, we have actually been commemorating 50 years of each of these policy initiatives, beginning with the Rukun Negara in August 2020, and then with the Dasar Ekonomi Baru or New Economic Policy in 1971, and also the Dasar Kebudayaan Kebangsaan or the National Cultural Policy also in 1971. A lot of this, of course, arose from the bloody events of May 13th, 1969, an event that is very, very resonant with me because I am a child of 1969, born 6 months and 1 day after the May 13th riots. The Rukun Negara is also very close to my heart because my father was, as I said, one of the formulators of the Rukun Negara. But more importantly, as a very young boy, I remember traveling with him throughout the length and breadth of this country, sometimes to very remote kampongs and villages and schools in the interiors, where Rukun Negara sessions were held with students. And I must say it was a great opportunity for me to discover very intimately how vast and complex my country was. But we know that Rukun Negara essentially was an effort for all communities and all ethnic groups, all religions, all political persuasions to sit down and basically work out some way of living together post-1969. It was made up, the committee was actually made up of various groups. So you had the formulation committee, of which my father was one of the representatives. And I will mention some names here that are very important, especially for young people, because they don't appear in our textbooks, but they are hugely, hugely important in shaping the nation. So there was the committee of the formulators, who was headed by Tan Sri Zain Azrai. Zain Azrai eventually became our permanent representative to the United Nations, a very respected civil servant. The idea of the Rukun Negara was born and the seeds were sown by Tan Sri Ghazali Shafi'i, who at that time was a senior civil servant and later became our best known foreign minister. Eventually, these 5 principles were formulated. They were sent to our Solicitor General, whose name is Tun Saleh Abbas, and who later became the Lord President of our country. And everybody knows the ignominious history of him being sacked from his position. I knew Tun Saleh very well. But after the Solicitor General had agreed, there was 1 week, I think 3 to 5 days, serious discussions held at the Dewan Negara at the Senate that was presided over by our Deputy Prime Minister then, Tun Ismail Abdul Rahman. And basically, it is one of the finest displays
of ideological, religious, communal exchange that has ever taken place in Malaysia, done in a spirit of complete openness and done with a spirit of mutual respect. And only after that was the Rukun Negara properly tabulated and formulated and announced by our fourth Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ismail Nasaruddin, the Sultan of Terengganu, and properly announced as principles by which the country would live by. Always remember that the Rukun Negara has no legal binding, though there were some efforts by some groups to maybe make it a preamble to our constitution, something I must say from the outset that I don't agree with, since not everything in our lives needs to be bound by law. There are things that are subliminal and philosophical and need to be nurtured that way. Just a very quick word about how this book was put together. The book was put together in very difficult because I think one of the main problems this country suffers is institutional memory, and that we don't have really an effort at constantly archiving and historicizing many of the great things that, many of the significant things that have happened in our country. So the act of writing the history of the Rukun Negara, and there are 9 other books that are going to be published as part of this project, Bena Bangsa, have really been a lot about actually also just placing the historical material in one place and then writing it. And that as an introduction to the Rukun Negara, we will get on to talking to our participants. So welcome to this session of the Patriots Suara #Sebangsa Senegara. Selamat datang, dan hari ini kita akan membincangkan salah satu daripada tembok utama dalam semangat dan sejarah kenegaraan kita, iaitu Rukun Negara. Saya akan bagi sedikit perkenalan kerana kenapa saya diundang, saya rasa, untuk mengendalikan atau untuk moderate sesi ini. Saya merupakan anak sulung kepada salah seorang daripada penggubal Rukun Negara. I am the eldest son of one of the formulators of the Rukun Negara, mendiang Professor Khoo Kay Kim, or the late Professor Khoo Kay Kim. And baru-baru ini dalam setahun lebih, saya telah pun menerbitkan satu kajian atau buku. Saya rasa ini adalah salah satu buku pertamalah tentang penggubalan, sejarah penggubalan Rukun Negara, satu pengenalan kepada Rukun Negara. Hari ini kita ada 3 orang peserta, 3 participants in our conversation, iaitu saudara Muhammad Iqbal Haras bin Muhammad Yaakob, yang baru saja menamatkan diploma pengajian komunikasi dan media di UiTM Rembau Negeri Sembilan. Saya kenali saudara Iqbal sebagai salah seorang penggiatlah dalam banyak membicarakan isu-isu sosial dan juga politik dan kebudayaan dalam grup Neo Melayu, yang merupakan kumpulan yang mengangkat semangat kemelayuan yang lebih inklusif, toleran dan menghargai kepelbagaian kaum. Iqbal juga merupakan ahli kelab Rukun Negara di UiTM, ya. Dan kemudiannya ada saudara Lucas, and Lucas saya kenali kerana dia telah bergiat dalam beberapa projek yang melibatkan Rukun Negara, dan dia telah membaca buku saya. Saya sangat menghargai usahanya untuk merumus dan menimbangkan hasil tulisan saya. Sebenarnya Lucas, bila saya telah mulakan projek ini, saya tidak mensasarkan, or I did not aim, or I did not expect that a person as young as you would actually be interested in a book like this. So I was greatly privileged that you had written to us and told us about your project. And terasalah bahawa semangat Rukun Negara ini
masih dipegang kuat oleh generasi yang muda, dan oleh itu perbincangan ini saya haraplah kita dapat membayangkan sedikit sebanyak pengetahuan dan juga pertimbangan oleh anak-anak muda di sekeliling kita. Dan mungkin kita akan rumus kemudian dengan Colonel Allen, salah seorang juga ahli Patriot, salah seorang yang banyak menyumbang dalam usaha mempertahankan negara, ya. Jadi perspektif orang yang telah pun bukan saja mengangkat rukun negara, tetapi menjelmakan semangat rukun negara dalam kerjayanya. Ya. Jadi saya mungkin akan mula dengan saudara Iqbal, ya. Saya ada soalan yang agak mudahlah untuk dimulakan. Iaitu kita telah banyak menubuhkan beberapa kelab-kelab rukun negara, terutamanya pada ulang tahun ke-50 rukun negara itu pada tahun 2020. Dan salah satu daripada soalan saya ialah, apa sebenarnya kegiatan kelab-kelab rukun negara ini? Dan apa perasaan Iqbal tentang bagaimana prinsip-prinsip rukun negara itu disampaikan kepada generasi muda? Terima kasihlah saya nak ucapkan kepada Tuan Edin kerana telah menjemput saya lah. Jadi saya memberi pandangan saya lah, sebab saya pun menjadi ahli Sekretariat Rukun Negara. Apa yang saya tahu, Sekretariat Rukun Negara ni dia satu kelab yang disuruh oleh Kementerian Pengajian Tinggi dekat semua universiti lah. Dia bukan di UiTM saja, kita UKM, pun ada kelab Sekretariat Rukun Negara. Dan antara sebab kenapa mereka nak Sekretariat Rukun Negara ini ditubuhkan, saya melihat kerana mereka lihatlah pada pandangan mereka mungkin penghayatan rukun negara ni semakin kurang dalam kalangan mahasiswa. Sebab saya pun rasa di Malaysia ni rukun negara lebih kepada penghafalan, ya, dan propaganda dengan lagu-lagu dan sebagainya. Dan jadi perlulah bagi mereka ditubuhkan satu kelab agar mahasiswa ni dapat lebih memahami rukun negara dengan bagaimana dengan mereka melakukan pelbagai program-program yang berteraskan rukun negara. Tapi disebabkan sepengetahuan saya, kelab ini ditubuhkan sewaktu pandemik. Jadi saya nampak banyak program bersifat online lah buat masa ni. Kita banyak pewacana. Jadi saya rasa kelab-kelab seperti ini mungkin ketika face to face di masa akan datang kita harus lebih kreatif. Kita bukan sahaja menyebarkan rukun negara dengan pewacanaan. Kadang-kadang kita kena faham ramai masyarakat kita sebenarnya tak minat ceramah-ceramah ni, membosankan. Jadi kita kena ada satu program yang lebih menyeronokkan. Sebagai contoh, kita ajak orang Melayu pergi ziarah gereja ke, orang Kristian pergi ziarah masjid ke. Kita kena ada satu program yang boleh mengeratkan hubungan di antara kaum. Dan bagi saya yang lebih penting lagi, rukun negara ini nak dilaksanakan, objektif tu kena ditekankan. Masalah rukun negara ni orang lebih hafal prinsip. Jadi bila mereka hafal prinsip, mereka tak faham sebenarnya apa objektiviti rukun negara. Jadi itu ada yang menunggang rukun negara ni, kadang-kadang menunggang untuk menghina kaum lain. Oh, sebab you tak faham rukun negara, you ni pendatang. Tapi dia tak faham prinsip tu hasil pancaran daripada objektif yang digariskan tu. Jadi itulah pandangan saya lah tentang kelab rukun negara. Ya, tapi kita faham bahawa rukun negara ini banyak diperkenalkan di sekolah, ya. Di belakang buku teks dan sebagainya ada 5 prinsip. Jadi Iqbal, sebelum Iqbal mula bergiat dalam kelab rukun negara dan mengambil tahu, ya, secara serius mengenai rukun negara, apakah persefahaman saudara Iqbal mengenai sejarah, latar belakang, falsafah rukun negara ini sebelum mula bergiat dan mengambil tahu? Di sekolah. Ya. Di sekolah, seperti saya katakanlah, sekolah kita ni hanya nak kita menghafal rukun negara.
Jadi sejujurnya masa sekolah saya tak begitu nak ambil tahu pun apa makna di sebalik semua ni. Saya hanya ikrar, angkat tangan, baca rukun negara, lepas tu habis. Saya tak, sepanjang sekolah saya tak nampak bagaimana guru-guru ni nak pelajar faham apa semangat rukun negara tu. Jadi saya mula minat dengan falsafah rukun negara ni bila saya kenal Tuan Edinku lah sebenarnya. Saya tengok Tuan Edin cuba nak bawa rukun negara ni ke arah yang lebih sederhana. Sebab terus terang saya cakapkan, saya terlibat dalam page Neo Melayu. Saya terlibat menyebarkan pandangan-pandangan dekat orang Melayu di Facebook. Dan kita tahu orang Melayu di Facebook ni rata-rata ke arah mana pemikiran mereka. Mereka menggunakan rukun negara ni saya nampak untuk benda yang, you faham, untuk benda yang ketuanan mereka. Sebagai contoh lah saya berikan keluhuran perlembagaan. Kita meluhurkan perlembagaan. Jadi katakanlah kalau ada kaum lain dia macam anggap prinsip-prinsip perlembagaan tu macam dah tak relevan ke apa, dia nak mempersoalkan. Tapi bila mempersoal terus kata, oh dia ni tidak ada kewarganegaraan. Contoh satu lagi, kesetiaan kepada raja dan negara. Kata kalau ada orang dia bukan membenci raja, dia ada nak mengkritik lah, dia rasa institusi istana perlu perbetulkan. Oh, you tak hormat sistem tu, you bukan warga negara Malaysia. Jadi ini masalah penghayatan rukun negara ni kurang. Jadi bila saya kenal Tuan Edin, saya baca, tengok video-video, jadi saya faham rukun negara ini adalah satu apa orang panggil falsafah yang sangat multiracial sebenarnya. Kalau kita faham objektifnya. Kalau kita faham objektifnya, kita akan tahu prinsip-prinsip itu sebenarnya berusaha untuk membawa kepada objektiviti itu. Kita tahu latar belakang rukun negara itu berpunca daripada kejadian berdarah lah ya. Kejadian titik hitam dalam negara kita Mei 13, 1969. Jadi sekarang ni bagaimana Iqbal yang sudah beberapa generasi sejak Mei 13 itu, bagaimana anak muda seperti Iqbal dan teman-teman mengambil tahu tentang kejadian berdarah titik hitam itu dan apa yang melahirkan rukun negara? Kalau tengok pengalaman saya di sekolah, 13 Mei ni sebenarnya cikgu-cikgu takut nak cerita. Saya nampak. Cikgu-cikgu takut nak bercerita sebab dia mampu mengguris hati setengah orang dan mampu menaikkan kemarahan setengah orang. Sebab kita tak boleh nafikan ke-13 memang ada suara-suara rasis. Tak kira orang Melayu, tak kira orang Cina, dua-dua ada geng-geng rasis yang bangkit kemarahan. Jadi kalau 13 Mei tak diceritakan secara berhati-hati, kita risaulah. Dia akan jadi satu cerita perkauman. Jadi seingat saya ketika sekolah jarang cikgu-cikgu nak menekankan benda ni. Tetapi benda ni mula ditekankan seingat saya lah ketika saya sekolah rendah, ketika ada filem Tanda Putera. Filem pasal Tun Abdul Razak tu. Yang saya tahu filem tu masa tu sangat kontroversi. Dan ada, mungkin ramai katalah filem tu bias kepada orang Melayu. Jadi ada kaum-kaum lain macam nak boykot filem tu. Jadi ketika itu saya nampak pihak sekolah mulalah kita nak terangkan apa sebenarnya nak diceritakan dalam 13 Mei itu. Jadi ketika itu saya mulalah tahu 13 Mei ni rupanya ada masalah ketidakpuasan hati antara kaum. Tapi saya nampak 13 Mei ni dia betul-betul mula macam sangat popular ketika kenaikan kerajaan PH. Saya nampak ketika naik kerajaan PH kan ada sentimen kerajaan PH ini dikuasai oleh DAP dan sebagainya. Saya perasan pada tahun 2019 ketika 13 Mei tu memang sangat balambak cerita 13 Mei. Macam-macam cerita. Saya tak tahulah, mungkin saya nampak dia ada niat agenda politikal lah. Jadi saya akui masa dulu bila saya baca 13 Mei ni, saya memang baca dengan nada bias lah. Ketika budak-budak biasalah kita memihak kaum tu kadang ada juga.
Walaupun kita cuba nak jadi seorang yang open, tapi kadang ada juga rasa sayang kaum. Jadi masa tu memang saya sakit hatilah bila baca 13 Mei tu. Tetapi bila saya banyakkan membaca, saya mula tertarik 13 Mei, saya beli buku Leo Comber, saya baca buku ada satu terbitan DBP yang ditulis Abdul Rahman. Lepas saya baca Kuasong, saya nampaklah bahawa peristiwa ni kita tak boleh lihat satu pihak. Bagi saya, setiap pihak ada peranan yang bawa kepada peristiwa ni tanpa disengajakan. Pada asal mereka nak memain-main sentimen politik, nak meraih undi, tapi sebab too much, terbanyak main, kita sampai terledak antara kedua kaum tu. Okey, bagaimana apabila Iqbal mula mengkaji sedikit merumus kejadian itu, bagaimana pandangan Iqbal itu berubah dan apakah pendapat Iqbal tentang usaha golongan yang generasi itu untuk menggubal Rukun Negara sebagai salah satu usaha untuk menyembuh kejadian itu? Apakah pendapat Iqbal? Pandangan saya mula berubah bila saya faham falsafah Tunku Abdul Rahman tu, iaitu dia nak orang Melayu fokus politik, orang Cina fokus ekonomi. Warisan pemikiran saya nampak membawa masalah sampai sekarang, iaitu lama-lama orang Melayu mula fikir tanpa penguasaan ekonomi mereka tak boleh kuasai politik. Dan orang Cina ke orang kaum lain fikir kalau mereka tak ada apa kita panggil kuasa dalam politik, mereka akan hidup di bawah satu ketuanan. Jadi dari situ saya nampak sebenarnya dua-dua kaum terancam sebenarnya. Saya rasa orang Melayu terancam dengan kaum lain pun terancam dengan ketuanan kaum itu. Kita semua rasa terancam. Jadi pandangan saya saya akui masa saya mula baca 13 Mei, saya sangatlah pro kepada bangsa saya sendirilah. Masa mula-mula, janganlah takut bila saya cakap macam ni. Tapi saya mula nampak antara usaha kerajaan nak menangani isu ni, kerajaan cuba nak menstruktur balik ekonomi kita. Kita kena faham ketika penjajahan British ini, orang Melayu banyak kerja di kampung. Kaum lain banyak kerja di bandar. Jadi secara pendapatannya tak seimbang lah. Jadi saya boleh nampak sebenarnya usaha ni bukan satu usaha yang rasis. Sebab dia melibatkan orang-orang sosialis sebenarnya. John apa nama dia? Patriot. Awas saya sebutan pelak. John apa? Apa nama dia? James Patriot. James Patriot. Saya nampak rupanya orang yang terlibat dalam nak memulihkan ini bukan orang-orang yang rasis. Orang-orang sosialis. Sosialis sangat tak suka kepada rasis. Sosialis sangat memperjuangkan hak kesaksamaan. Jadi saya nampak sebenarnya kerajaan nak membetulkan balik benda ni ke arah kesaksamaan. Sebab tu dia buat dasar kebudayaan, dia buat dasar ekonomi baru, dia buat rukun negara, yang mana usaha ke arah pembinaan kembali negara bangsa kita. Jadi saya nampak itulah matlamat asal sebenarnya. Mungkinlah susulannya ada tak mencapai apa yang diinginkan. Mungkin ada yang kata dia mula ke arah dominasi satu pihak dan sebagainya. Tapi saya nampak itu semangat asasnya. Kita nak 13 Mei ini kita nak membina balik dengan kesaksamaan. Jadi dengan semangat ini, apa-apa polisi di masa akan datang kita tak boleh terlalu stagnan lah. Kita kena fleksibel. Maknanya mungkin pada ketika itu itulah polisi terbaik untuk membetulkan kembali. Tetapi dah sekarang 52 tahun lepas 13 Mei, rupanya polisi itu tak begitu berjaya. Jadi kita kena fleksibel untuk kita capai matlamat asalnya. Tadi Iqbal menyatakan beberapa perkara yang sangat penting lah ialah bahawa kita Rukun Negara ini tidak boleh dipisahkan daripada program-program yang lain seperti dasar ekonomi baru,
dasar kebudayaan kebangsaan dan usaha untuk mengimbang semula membentuk semula masyarakat kita, terutamanya dalam perhubungan di antara kaum-kaum ya. Tetapi seperti Iqbal pun telah katakan, banyak pengetahuan kita tentang rukun negara, dasar ekonomi baru dan sebagainya macam terpesong ya daripada sasaran yang asal. Bagaimana generasi Iqbal dan juga Lucas, bagaimana kita dapat memupuk semangat untuk mengetahui apa sebenarnya objektif, hasrat dasar-dasar ini yang telah banyak memberi kesan kepada masyarakat kita. Bagaimana kita dapat memperkasakan pengetahuan kita? Bagi saya, nak memperkasa tak ada cara lain, kita kena buka balik sejarah. Kita kena baca kembali sejarah. Apa sebenarnya latar 13 Mei? Kenapa dua kaum ni boleh bergaduh? Kenapa dua kaum ni boleh berbunuhan? Kita kena berani. Sejarah ni kita kena jujur. Saya tengok masalah Malaysia ni, banyak orang tak jujur dengan sejarah dia. Bukan orang Melayu, kaum lain pun dia tidak jujur dengan sejarah tok nenek moyang mereka. Kita kena jujur, kita kena faham, baru kita boleh tahu apa sebenarnya semangat itu. Yang kedua, saya rasa kita kena banyak interaksi dengan kaum lain lah. Sebab kadang-kadang kita rasa kita ni orang paling teraniaya. Rupa-rupanya kaum lain pun ada masalah. Seperti orang India, kita tengok mereka pun rata-rata tok nenek moyang mereka bukanlah orang yang kaya. Mereka pun kerja estate, hidup dalam kemiskinan. Ya. Bahkan mungkinlah ada yang mengkritik ketika dasar itu kaum mereka agak terabai sedikit. Jadi itu kita kena perbetul balik. Kita belajar sejarah untuk kita reconstruct balik. Dia ada dua orang. Ada orang terlalu nak mengekalkan tradisi. Terlalu nak mengekalkan apa yang dibawa oleh tok nenek moyang. Dia kata ini yang terbaik. Dia paksa untuk kekal lamanya. Itu bagi saya tak bagus. Ada orang, dia nak kita lupakan yang silam. Bagi saya, kita kena ingat kepada yang silam agar kita boleh mereconstruct balik. Ini bagi saya gagasan Al-Jabiri, seorang ahli falsafah Arab, ketika dia mengkritik di Arab logic. Jadi kita kena, itulah saya rasa, dalam kita membaca balik, kita kena banyak interaksi dengan kaum-kaum lain. Kita kena tahu setiap kaum ada masalah mereka. Bukan kita seorang je teranaya. Kadang-kadang saya tengok ada orang ni dia majoriti, tapi dia berminda minoriti. Dia rasa dia kaum paling teranaya kat negara ni. Mungkin sebab dia tak banyak interaksi dengan kaum lain. Dia hanya nampak kaum lain yang kaya saja. Dia tak tengok kaum lain yang miskin. Begitu juga kaum lain. Mungkin dia rasa kaum itulah paling privilege. Tapi mungkin privilege tu dinikmati oleh sebahagian saja. Bahkan ramai yang lagi miskin daripada mereka sebenarnya. Jadi kita kena saling berinteraksi dan coexistence antara sama lain. Walaupun ada banyak kadang-kadang perselisihan ya yang berlaku dalam social media, dalam Facebook dan sebagainya di kalangan generasi anak muda Iqbal ni, saya begitu yakin ya dalam beberapa tahun ini bahawa generasi Iqbal juga melahirkan satu pandangan di mana orang ingin tahu ya. Jadi mereka mencari, banyak pula ada diskusi membayang pada sejarah yang tidak diajar di sekolah, di bangku sekolah misalnya. Jadi pencarian yang merdeka lah, yang agak bebas ya, dan atas usaha sendiri. Apakah pendapat Iqbal, bukan saja tentang sejarah tetapi tentang asal-usul perkara seperti rukun negara, seperti dasar ekonomi baru. Apa sebenarnya adalah dorongan kepada generasi ini untuk mencari dengan lebih mendalam apa yang boleh digunakan istilah dipaksakan di bangku sekolah itu dengan generasi seperti generasi Iqbal yang cuba mencari secara bebas asal-usul dan sejarah sebenar
negara kita? Bagi saya setuju dengan Tuan Edin sebab internet ni kita senang nak akses. Ya, kita dah kadang-kadang banyak buku kita boleh dapat dengan free di certain website PDF. Saya rasa sebenarnya generasi kini akan lagi semangat nak mencari. Kenapa saya rasa? Sebab sentimen banyak dimainkan. Kita tengok di Twitter ke di Facebook sekarang dah banyak sentimen isu kaum kan. Isu hak bumi putera, isu ketuanan dan sebagainya. Saya rasa itu akan membuatkan generasi muda lebih curious. Apa sebenarnya di sebalik semua ini? Jadi di situ mereka akan mula searching dan sebagainya. Dan kita kena akui lah, bila kita selidik secara bebas, kita akan membentuk macam-macam orang berpemikiran lah. Sebab orang dah tak ada apa-apa yang menghalangnya, dia akan terdengar macam-macam naratif. Dan tak mustahil akan timbulnya orang yang percaya dengan berbagai-bagai naratif. Bagi saya dia bukan satu masalah. Sebab kita tak boleh nak paksakan semua orang sama pemikiran kita. Mungkinlah kita pandang sejarah daripada sudut A, kita rasa sudut A itu betul, kita paksa semua kena pandang sudut A. Saya tak setuju dengan macam tu. Biarlah orang nak pandang dari sudut apa pun. Ya, kerana sejarah ni yang membezanya adalah bagaimana manusia memahami sejarah tu. Sebab sejarah ni tak boleh diubah. Sejarah tu akan sentiasa apa yang dibuat oleh tok nenek moyang kita tak boleh diubah. Dia bukan movie, dia benda yang betul-betul. Jadi yang membezakan macam mana kita nak faham sejarahnya. Saya anggap itu satu bagus untuk pewancanaan. Sebab bila orang berbeza-beza faham, mereka akan berbeza pandangan. Perbezaan pandangan akan menimbulkan perdebatan. Perdebatan ini akan menimbulkan kritis dalam berfikir. Jadi saya bukan orang yang sokong, kita kena paksa orang ni ikut sejarah ni je. Terpulang orang nak ikut sejarah. Bukan saya kata kita tak boleh bantah dia. Kita boleh bantah dia kalau kita rasa tafsiran dia tak betul. Tapi kita hormat kepelbagaian pandangan. Itu pandangan saya. Itu satu ujian yang baiklah. Tapi ya memang sejarah itu tidak boleh diubah. Tetapi sejarah itu mempunyai banyak pandangan dan interpretasi. Ya. Jadi bagaimanalah kita di Malaysia ini sebagai satu masyarakat yang dianggap matang dapat mengemudi interpretasi dan pandangan-pandangan tersebut dengan cara yang matang? Bagi saya rujukan itulah penting. Kita kalau contoh kita kaji 13 Mei kan, kita kena pertama sekali kita kena tahu dulu buku apa yang paling utama membicarakan 13 Mei. Macam misalnya Leo Konber, Kuah Kiasong, Abdul Rahman apa saya lupa lah nama orang tu. Tunku Abdul Rahman. Yang kedua kita kena tahu latar belakang penulis. Leo Konber ni dia side mana? Leo Konber ni mungkinlah neutral, dia orang British. Dia hanya tulis apa yang nampak. Kuah Kiasong mungkinlah anti UMNO. Dia letak semua salah kat UMNO. Tunku pula tak nak salahkan diri dia. Dia nak salahkan orang lain je. Saya tak bersalah. Mahathir pula bila dia tulis mungkin dia nak salahkan Tunku saja. Abdul Rahman tu mungkin dia simpati ke orang Melayu. Jadi kita kena tahu buku apa yang kita nak baca, siapa penulisnya dan apa objektif mereka. Jadi saya rasa kalau kita utamakan benda tu, kita boleh mengkaji dengan adil. Dan dalam sejarah pun kita kena tahu mereka ni rujuk mana. Kadang mereka rujuk kat rekod-rekod. Jadi kita bolehlah cuba mengakses betul kerujukan mereka tu. Ya, tapi saya rasa sejarah ni yang paling penting kita rujuklah golongan pemerhati lah macam Leo Konber tu. Baru kita nampak satu pandangan sejarah yang lebih adil. Bagus. Terima kasih. Jangan ke mana-mana dulu. Saya nak boleh. tumpukan beberapa soalan pada Lucas. Okay. Lucas, are you there? Hi, Lucas. Hello, Mr. Edenko. Yes. Thanks very much for joining us. Yeah. I'm going to just ask you to share a bit of your experience of this Rukun Negara project. And you are a very resourceful and intelligent young person. So I will ask you some pretty difficult questions and let's see, how we can interact. Can you tell me a little bit about this Rukun Negara project that you embarked on, that made you need to refer to the book, this one? Yeah.
This project that I embarked on was the brainchild of Colonel Allen. Without him, there would be no project and people to be here today. So it was a very nice project, and we all worked hard on it. We all did a lot of hard work. We all contributed and did this project, and it came out nicely. And so before we start our Rukun Negara project, we recited the Rukun Negara in Bahasa Isyarat Malaysia. And we also did a sign language for the Rukun Negara. So that's how we started the video. And what was the project actually? To contribute, not contribute pula, to show people how the Rukun Negara helps people to live it and is to appreciate it. How much did you know of Rukun Negara or care about Rukun Negara before you did this project? All I know before was just that you just have to recite the Rukun Negara, and that's it. That's all I know. At that time, I didn't even know how to recite the Rukun Negara. Now I know a bit more about it and how it came to be, why we need the Rukun Negara. Now I know more with this project that Colonel Allen came up. So I give him credit for creating this project. And what did you know from this project? What have you come out knowing and thinking about with relation to Rukun Negara? Why we need to interact with different races, because we need to interact with everybody and anybody. Did you like the book or was it very hard? It was a bit hard in some part because I couldn't understand it much, but I read some of the parts with the Rukun Negara it is, and I appreciated it and learning more. And how many of you were involved in this project? I think around 15 to 19, 20. I wasn't really keeping count of it, sorry. Around 15 to 20, around there. And do you think it's important that people of your age and people of your generation know about not just the Rukun Negara, but its history and how it came about and what its principles are? I think for our generation, we should know about this Rukun Negara, because without it, we have no peace, no stability in this country. And we will not know how it came to be, its history, and why we need it to today. When you found out more about it, did you think about it deeply? Did you think about what it was trying to say and what it was trying to implant and nurture in people? At first, I was a bit shocked of why it had to come in, because of the 1969 riots, of why it had to come in and all. I was a bit shocked because I never experienced that before. And then from now, I still appreciate why the Rukun Negara that we have today, for the peace and stability and harmony. How old are you now, Lucas? You're 12? 13. You're 13. Okay. Now, as I said in the beginning, I didn't expect when I wrote this book that people at the age of 13 would actually read it. But now that you have read it, how important is it, do you think, for people at your age, 12, 13, 14, to actually know about the events that led to the Rukun Negara itself? How important is it for your generation to know the country comprehensively? And do you think that is actually being taught to you and imparted to you through the education system and things? I think it is very important because of its history and because we are going to be the future. So we need to know about this. Yeah. Are you happy with what you learned in school? Very happy. Yeah. And without this, because of this, Colonel Allen has taught us about the Rukun Negara and taught
taught us, so that in the future that maybe we can teach it to someone else. Okay, thanks, Lucas. It's wonderful conversation. I'll come back to you in a bit. Yeah, maybe I'll just ask Colonel Allen here to very in very simple terms, what your actual role is with Lucas and this group of children of young people, and why you thought the Rukun Negara was important enough to have a project around. Thank you. Firstly, I really want to be appreciative that I've been invited to this forum. I have actually a lot to say, but briefly, if you want me to, I will just focus on this particular project. I am Colonel Alan Lai, 78 years old, retiree, and I still feel that I have a social responsibility to my country, Malaysia. So I undertake to have an outreach program called Turns with kids aging from 10 to 16, 17 years old. We are a group about 18, 19. And the outreach program is called Turns. Train, educate, responsibility to nature and society. Now, the and society is the most important part of our module now. Although it is on for the 4th year now, actually. We have been concentrating a lot of nature, love for nature, and so on. But now we have to bring up our young people to love their country, to be responsible to society. So with the help of Patriot Kebangsaan, of which my comrades, including Colonel Ajaya and all, we have come up with this program Turns to take on to educate or bring awareness to these kids about their social responsibility. Now, I've been following, I want to admit I have not kept in touch with Rukun Negara since it was adopted in 1970 or so. I was already a captain, and life goes on. Okay, with 13 and all, we just did our job. But I also never took cognizance of how important Rukun Negara is until of late. And I'm actually very pleased to have attended several public forums by Chandra Musafa and Mr. Edin here yourself, to actually reflect the purpose, objective, and so on of our Rukun Negara. So I've been pursuing this topic in my mind for a long time. How do we bring Rukun Negara to our Turns group, our outreach program? And hopefully the outreach program, the kids, their mothers and parents will spread Rukun Negara. So after about 18 months of looking into how to get started, I found on the internet that Malaysia has got a very strong ministry, Ministry Perpaduan, Unity Ministry. And this organization is actually very big. It has got its own branches to every state in the country, including Wilayah Persatuan. And also, within this grouping, there is a institute training called IKLIN, IKLIN. It's got to do with research and national integration training. Okay, and that's where I eventually found that I could get support from IKLIN. And with that, I said, okay, this year, 2022, we will focus a lot on Rukun Negara, because among all the other subjects of leadership, stewardship, social responsibility, character building, all this now focus to a beacon, Rukun Negara. So with this, I communicated with the ministry, and it took me about 18 months to get down to IKLIN to support us. In this program, we started, I think, in December last year.
okay, with a bang. And I said to prepare our kids for Rukun Negara, I will give them an impossible task. And that is Rukun For Negara. me. And You know, Lucas, you interact and you run this group. You have just heard Iqbal speak about many of the quest of young people to get to know their history, to get to know their past. Do you think we are open about our history and our past? personally, I think inadequate. Our history books are inadequate. And while looking for support for Rukun Negara, I also discovered that every school is compulsory to have Rukun Negara club, every school. Okay, and I managed to speak to several schools, which I actually wanted them to support us in Rukun Negara. And I discussed history about our Malaysia history in the syllabus. And it is actually not very good. It is distorted in a certain way. I'm not sure what the purpose or what, but there was no focus on the true Malaysia history. I've also got one of the Turn's parents who is also a Malaysian history enthusiast. And we are giving them Malaysia history as what we see Malaysia history in the proper perspective, not in what I call it, myths and so on, and the agenda of the Ministry of Education. It is the truth. So we are having those classes coming on. In the same time, I'm running a military history awareness for the public and tourism. So all this is pushing in to see that our military, our history in our classes, in the schools is definitely inadequate. And I'm very pleased that Iqbal has such candid views, such honest views of what he said, why he was biased, why he was actually influenced, okay, for his community and not others, because it shows that there is a lack of history. Because if you do not know history, you do not know present. You do not know present, there is no future. It's basically that. Saudara Iqbal, saya nak tanya sedikit. Sebagai anak muda awal dalam usia saya telah banyak mengiring atau pergi apabila Rukun Negara ini dibawa oleh ayah saya dalam sesi-sesi ke sekolah dan sebagainya, proses menjejaki Rukun Negara. Dan pada masa itu saya masih kenang bahawa perbicaraan-perbicaraan yang diadakan sangat-sangat mendalam, ya, tentang isu-isu falsafah, Rukun Negara sebagai asas untuk membenihkan pemikiran untuk kita menangani isu-isu yang agak mendalam dan agak rumit, ya. Tetapi sejak itu Rukun Negara banyak dipermudahkanlah. Jangan kita nak bincang pasal isu-isu yang sangat mendalam. Bagi saudara Iqbal, apakah keupayaan kita sebagai satu masyarakat untuk menangani prinsip-prinsip dan falsafah Rukun Negara itu mencukupi, ya, pada masa ini? Our intellectual maturity. Seperti saya katakan, kita nak faham Rukun Negara tu, kita kena faham apa objektif Rukun Negara itu. Pertama, Rukun Negara itu nak kita menjadi masyarakat yang membentuk perpaduan dalam masyarakat Malaysia. Yang kedua, dia nak membentuk satu masyarakat yang demokratik, ya, demokratik. Yang ketiga, dia nak membentuk masyarakat yang adil dan kesaksamaan dalam kalangan masyarakat. Kemudian dia nak membentuk masyarakat yang liberal akan tradisi dan kebudayaan. Dan seterusnya,
dia inginkan masyarakat yang progresif akan sains dan teknologi. Kalau kita tekankan objektiviti ni, kita akan bawa rukun negara ni ke arah yang betul. Kita akan faham 4 prinsip ni untuk bawa kepada objektif itu. Kenapa kita kenapa kepercayaan kepada Tuhan? Kerana kita ni berbeza-beza. Macam saya Islam, Tuan Edin seingat saya Hindu. Betul? Hindu. Mungkin ada yang Buddha, ada yang Kristian. Kita berbeza-beza agama kita, tapi agama kita ada satu persamaan. Agama kita mengajar kita berbuat baik. Ya. Agama kita juga percaya kepada adanya Tuhan. Tuhan yang suruh kita buat baik kepada seluruh masyarakat. Jadi perlunya masyarakat itu diterapkan nilai agama. Tak kira agama Islam ke, Kristian ke, Hindu yang mengajar kebaikan. Sebab tu kalau kita tengok Gus Dur di Indonesia, bagaimana dia nak membentuk komuniti Indonesia adalah dia menekankan ke semua agama itu mengajar kemanusiaan, mengajar kebaikan. Ya, jadi sekiranya ada yang mengajar kekerasan itu adalah interpretasi radikal seorang itu, bukan essence agama itu. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Setiap masyarakat ni kena ada rasa belonging into this country. Ya. Jadi bagaimana kita nak semua masyarakat rasa belonging dengan country ni? Itulah perlunya setiap suara masyarakat harus diambil kira. Setiap masyarakat harus diiktiraf, harus dihargai mereka ini. Tak kira Melayu, Cina, India, baru mereka ada rasa belonging. Begitu juga kesetiaan pada raja. Raja ini harus menaungi siapa? Dia harus menaungi semua kaum. Walaupun mereka raja Melayu, tapi mereka kena naungi semua kaum. Kita kena tengok Kesultanan Melayu Melaka. Walaupun rajanya Melayu, walaupun alam Melayu, tetapi pembesar-pembesarnya ada dilantik orang India, ada dilantik orang Cina. Maknanya nilai Melayu itu sendiri kosmopolitan. Nilai Raja Melayu itu yang sebenarnya sangatlah kosmopolitan kalau kita lihat sejarah. Kemudian keluhuran perlembagaan. Kenapa perlembagaan ini diwujudkan? Kerana perlembagaan ini diwujudkan atas persetujuan pemimpin-pemimpin kita yang pelbagai kaum. Melayu, Cina, India. Dan mereka rasakan itulah yang terbaik untuk Malaysia. Apa yang disepakati inilah yang terbaik buat masa ni. Sebab kita kena faham, pembentukan Malaysia ini banyak liku-likunya. Tanah Melayu, sebelum Malaysia, Malaya atau Tanah Melayu, banyak liku-likunya. Antaranya kesediaan orang Melayu nak menerima kaum lain, dan kesediaan kaum lain ingin duduk di bawah pemerintahan orang Melayu. Jadi perlu dibentuk perlembagaan yang memihak kepada semua kaum. Saya tak adalah katakan apa yang dipersetujui itu kita kena kekalkan. Mungkin ada kena ubah ikut kesesuaian zaman. Itulah wujudnya pindaan perlembagaan. Kemudian kedaulatan undang-undang. Jadi kita kena jadi warga negara yang baik ikut undang-undang. Kerana kalau tak ada undang-undang, kita akan seperti binatang. Dan terakhir adalah kesopanan kesusilaan. Maknanya setiap masyarakat kita kena ada nilai sopan, ada nilai kesusilaan. Dan kita tahu kesopanan ini sangat penting dalam etika dan budaya Melayu. Maksudnya kita kena ada sifat empati, sifat santun, menjaga perasaan setiap kaum. Jadi kalau kita faham prinsip ini, berdasarkan objektif, kita akan nampak bahawa rukun negara ini adalah satu prinsip yang sangat moderat dan menghargai kepelbagaian. Dia problemnya kita tinggal ke objektif tu. Saya ketika sekolah saya tak pernah tahu bahawa objektif tu. Saya tahu tapi saya tak pernah ambil tahu. Sebab saya disuruh hafal 4 prinsip. Objektif dekat atas tu saya tak pernah ambil tahu pun. Itu betapa di pinggirnya objektif tu saya nampak. Dan saya sampai sekarang pun begitu. Dan saya pernah juga saya kan social media, saya tekankan kepada mereka, kita kena hormat nilai liberal, nilai demokratik. Mereka setengah orang yang jawab dia kata, objektif tak penting, yang penting prinsip. 4 prinsip ni je penting. Objektif tu di bawah prinsip. Nampak? Masyarakat kita dah berfikir celaru pasal rukun negara. Itu pandangan saya. Okey. Saya nak kembali, saya nak tanya Lucas satu soalan. Lepas tu saya nak tanya Iqbal. Sebab ini banyak masalah dengan pedagogi. Pedagogi. Bagaimana kita diajar. Now, let me just ask you this very basic question. Now that you have also been in this Rukun Negara project and you have learned quite a few things that you don't know,
Do you think the Rukun Negara is relevant in our lives for a generation like you? Of course. So, like say the Malaysian Constitution, it was suspended after the 1969 riots. Yeah. So we still need to learn what is the Malaysian Constitution, how it came, and how it shows our rights, gives us our rights. And so even now, I'm still trying to understand. I don't know how they suspended it, so that's why I'm still trying to read it from still history books. Okay, and now, do you find your history books give you the best, or do you think they can be done better? Could be better in some history books. Some history books it could be better, but some still, although still they still give us some education, there's still some education, but I think they still can be a bit better. Okay, excellent. We only have about 10 minutes, so I'll return to you, Lucas, just for final thoughts. Tapi Iqbal, saya nak dapat pendapat Iqbal. Apakah sistem pendidikan kita adil kepada generasi Iqbal dan Lucas dari segi memberi pengetahuan yang mencukupi dan melengkapi generasi muda ini dengan sumber-sumber ilmiah untuk berdepan atau bersemuka dengan hakikat sejarah kita sebagai satu negara bangsa? Saya rasa dia bergantung kepada cikgu lah. Ada cikgu dia nak kita rujuk buku teks. Ada cikgu dia open sambil dia cerita tu dia cerita other side of history. Ya. Saya duduk di bawah seorang cikgu yang terlalu bergantung, terlalu nak kita ikut buku teks. Dan cikgu saya seorang India. Saya selalu tanya soalan di luar buku teks. Sampai dia mengamuk dengan saya. You jangan tanya soalan yang tak ada dalam buku teks. Sekejap tu saya dah tak berani tanya lah. Saya tanya soalan buku teks saja. Jadi saya rasa kadang-kadang mungkinlah kerajaan dia nak buat satu sejarah rasmi supaya senang budak nak hafal. Saya rasa dia bergantung cikgu lah. Cikgu kena berani cerita other side of history. Mungkin sejarah kita memihak pada kanan, cikgu pun kena cerita sejarah-sejarah golongan kiri. Tapi saya rasa sebenarnya buku teks kita ada pembaruan sebenarnya. Kita tak boleh terlalu pandang buku teks negatif. Misalnya dulu buku teks kita terlalu utama ke UMNO. Sampai 6 muka surat saya kena hafal pasal UMNO. Sekarang saya tengok UMNO dah disikitkan dan diberi banyak peluang kepada gerakan-gerakan Melayu kiri. Ini ada kesan positif. Mungkin di masa akan datang buku teks kena juga memperbanyakkan lagi kisah-kisah kaum-kaum lain, pejuang-pejuang mereka. Ya, jadi sebenarnya pensejarahan di negara kita ni buku teks dia ada juga bagusnya, but it could be better, kata bagi saya. Dia ada improvementnya. Sebab dulu memang terlalu UMNO. Sekarang gerakan kiri dah diberi ruang sedikit walaupun ada suara-suara UMNO sakit hati saya dengar. Tapi baguslah kita dah mula berani untuk membuka banyak side of the history. Okay, kita harus gulung, tapi saya nak tanya Lucas sekali lagi. Just a final observation, Lucas. As a young person now who's done this Rukun Negara project, how do you feel the Rukun Negara can contribute or play a role in the betterment of our society, especially among young people? Well, it teaches us to live together peacefully and it gives us harmony and stability. Okay, I want to ask you another question just to conclude. You come from the younger generation, and in this country, we are always very concerned about the younger generation, except that all those concerns are expressed by the older generation for the younger generation. Would you like to have more of a voice for your generation to speak and to express what you think and what you want and what you think the future of the country should be?
Yes, I think we should. So can we join for your Rukun Negara club? Our Rukun Negara Club or the University Rukun Negara Club? Project Bina Bangsa. Oh yes, of course you can join Project Bina Bangsa. You're already a part of Project Bina Bangsa, and we will engage you a lot more, because I think it's very important for your generation to speak for itself, rather than constantly have old people like me speaking for you. So thanks, Lucas. Thank you very much. Your thoughts have been very invaluable, and more important, the spirit of your generation and its attachment to Rukun Negara is very important. So I will engage with you a lot more on the Project Bina Bangsa, okay? Okay, I just want to ask one more thing. Can I also invite my buddy Ryan, who has also helped me a lot, and invite him to the Project Bina Bangsa also? Yes, I know that Ryan is actually here with us. So yes, of course, you're more than welcome to be part of the Project Bina Bangsa. And I hope you can engage also with the Patriots on various level. Thanks, Lucas. Thanks so much. Just be with us until we end, yeah? And then we'll all say goodbye together. Thanks. Iqbal, soalan penggulung sebelum Colonel Allen mempamerkan sedikit sebanyak yang projek Rukun Negara itu. Bagaimana sebenarnya Rukun Negara merupakan, walaupun dia tidak ada implikasi undang-undangnya, ia merupakan asas kepada semangat kenegaraan kita. Jadi dari sini, apakah pendapat Iqbal tentang bagaimana generasi Iqbal sendiri dapat mengangkat kembali semangat Rukun Negara dan penghayatan Rukun Negara dari tradisi yang lama yang membelenggu persefahaman kita, ya? Apakah langkah-langkah yang harus kita ambil? Pertama sekali kita kena faham matlamat Rukun Negara itu perpaduan. Ya, jadi nak tak nak, kalau generasi kini nak angkat, mereka kena banyak bergaul dengan kaum lain. Mereka kena banyak bukan setakat kawan, tapi faham perasaan dia. Sebab saya rasa kita ni tak banyak diberi peluang untuk saling meluahkan perasaan. Jadi bila kita tak diberi peluang, itu yang kita seakan-akan resis. Tapi sebenarnya kita meluahkan perasaan saja. Kan mungkin ada orang kaum bukan Melayu mengutuk-ngutuk Malay privilege. Tapi sebenarnya mereka meluahkan perasaan. Mungkin mereka dulu nak sambung ke universiti susah, kena ambil form 6. Orang Melayu senang, masa UiTM, bayar pun sikit. Begitu juga orang Melayu, mungkin kadang dia rasa dia takut tengok dia makin ekonomi dia tak naik-naik. Tapi dia keluar kata-kata resis, sebenarnya dia rasa terancam. Jadi perlunya kita banyakkan program melibatkan pelbagai kaum, ataupun kita duduk semeja, kita ceritakan apa yang kita tak puas hati. Sebab saya rasa benda ni kalau kita ceritakan berdepan, dia takkan jadi provokasi sebenarnya. Dia jadi provokasi sebab internet. Sebab internet ni kita berani sebab kita tak perlu tunjukkan diri kita. Kita boleh pakai akaun palsu. Kemudian kita mengapi-ngapikan. Jadi nak mencapai matlamat Rukun Negara, perlunya setiap kaum ni hidup bersama. Kita tak boleh ada pemisahan-pemisahan. Kita tak boleh ada pemisahan kerja, pemisahan pendidikan. Dia kena duduk bersama baru dia boleh saling memahami. Terima kasih Iqbal, terima kasih kerana sudi menjadi peserta dan juga sebagai salah seorang yang memang memperhalusilah di kalangan generasi dengan hujah-hujah dan sesi-sesi yang begitu menarik, ya. Jadi saya berterima kasih juga. I thank you also Lucas, and mungkin kita boleh menggulung and we can maybe bring things to a close. Terima kasih Iqbal. Thank you so much Lucas, and deepest respect Colonel for joining us, and to Patriots for hosting this conversation. Dan saya harap ia dapat membayangkan sedikit sebanyaklah bahawa anak muda pun sudah mula bergiat dan mengangkat semangat Rukun Negara, dan saya harap ia akan berterusan, dan harap juga bahawa pihak yang luar itu akan mendengar sedikit tuntutan anak muda untuk bersuara.
terutamanya untuk mengambil tahu dan bersuara tentang isu-isu seperti Rukun Negara. So thank you all very much, Iqbal. Terima kasih. Thank you, Lucas. Thank you, Colonel Allen. Thank you.